कहते हैं फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहते हैं फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहते हैं फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहते हैं फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह। असजार के पत्थरों ने पढ़ा अल्लाह 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 अल्लाह। আসমান জমিনের মালিক তুমি আল্লাহ আল্লাহ, আসমান জমিনের মালিক তুমি আল্লাহ আল্লাহ, আসমান জমিনের মালিক তুমি আল্লাহ আল্লাহ। এই ধরায় আছে তোমার দয়ে আল্লাহ 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 আল্লাহ। ও সূরায়ে ইয়াসিন কে ও সূরায়ে রহমান, ও সূরায়ে ইয়াসিন কে ও সূরায়ে রহমান, ও সূরায়ে ইয়াসিন কে ও সূরায়ে রহমান, ও সূরায়ে ইয়াসিন কে ও সূরায়ে রহমান। कुरान की लफ्ज़ों में सदा अल्लाह 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 अल्लाह। कहती हैं फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहती हैं फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहती हैं फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह।